La manera como Dios se revelaba en el Antiguo Testamento The way that God revealed himself in the Old Testament a su pueblo, to his people, a los que él escogía, the ones that he chose, era a través de los profetas hablando, it was through the prophets speaking, por medio de profetas, through the prophets, y también por medio de las circunstancias externas. and also through the external circumstances. Pudiéramos decir We could say que la forma como Dios derramaba su gracia a su pueblo the way that God poured out his grace to his people, era de esa forma. it was in that way. Era hablándoles, It was speaking to them. usando profetas. You could use the No prophets. todos eran profetas. All of them were prophets. No eran todos profetas. They were not all prophets, Sino los profetas que Dios levantaba. but the prophets that God lifted up Y a través de las señales externas. through the external A and través also de las through circunstancias externas. the external circumstances and external Y por signs. eso And by that, las personas the people podían conocer a Dios. could know God. Por eso las personas That's why people podían obedecer a Dios. can obey God. Por eso las personas creían en ese Dios, That's why people believed in that God, que creador de los cielos y la tierra. creator of the heavens and the earth. Era un Dios He was a God que no conocían. that did not know. Era un Dios que no tenía, del cual no tenía nombre, He was a God that didn't have name, pero que se revelaba como el Dios creador, el gran yo soy. but that he revealed himself as the great I am. Y así fue como empezó a llamar a su pueblo. And that's how he started to call his people. Por ejemplo, cuando llamó a Abraham, For example, when he called Abraham, lo llamó estando en Babilonia. he called him being in Babylon. Él estaba en tinieblas, He was in darkness, como todos, like all of them, creyendo en muchos dioses y muchos ídolos. believing in many gods and idols. Pero Abraham tuvo que escuchar la voz de Dios, del But Dios Abraham vivo, needed to hear the voice of God, the living God, para darse cuenta que Dios existe y hay un Dios vivo, un Dios verdadero. to realize that God exists and there's a living God, a Y real God, solamente un solo Dios. and only one God. Y Abraham tuvo que escuchar literalmente las instrucciones de Dios And Abraham needed to hear the instructions of God literally, para que él pudiera hacer lo que hizo so that he could do what he did y obedecer. and to obey. Si Dios no le hubiera hablado a Abraham, Abraham no hubiera hecho nada. If God didn't speak to Abraham, he would have done nothing. El domingo pasado veíamos Last Sunday we saw cómo Abel, por ejemplo, le dio una buena ofrenda a Dios. how Abel, for example, gave a good offering to God, Porque Abel había creído because Abel En el Evangelio. he believed in the gospel, y su fe lo había llevado a vivir conforme al Evangelio. and his faith allowed him to live conform to the Por gospel. lo tanto, su vida era una expresión de fe So therefore his life was an expression of faith, y por eso podía dar la mejor ofrenda a Dios. and that's why he was able to give the best offering to God. Cuando vino el diluvio, When the flood came, vino la ira de Dios the wrath of God came sobre la humanidad. among humanity. Dios le habla a Noé God speaks to Noah, y salva a Noé and he saves Noah junto con su familia together with his family de la ira de Dios. of the wrath of God. Cuando Noé sale del arca, When Noah gets out of the ark, ¿qué había visto Noé? what did Noah see? ¿Qué experiencia había tenido Noé? What experience did he have? Había visto el poder de Dios en su vida. He saw the power of God in his life. Había visto la misericordia de Dios en su vida. He saw the mercy of God in his life. Había visto la fidelidad de Dios en su vida. He saw the fidelity of God in his life. Pudo experimentar cómo Dios destruyó toda la tierra He was able to experience how God destroyed the whole earth y cómo lo salvó a él y a toda su casa, toda and su how familia. he saved him and his whole household. Por eso la Biblia nos muestra That's why the Bible shows us cuando Noé sale del arca, that when Noah gets out of the ark, lo primero que hizo the first thing he did fue levantar un altar a Dios. was lift up an altar to God, Y ese altar And that Noé altar- lo edificó instructed it, porque había mucho agradecimiento a Dios. because there's a lot of gratefulness to God. Pero ese agradecimiento de Noé no vino porque sí. But that gratefulness from Noah didn't come just because. Vino porque pudo experimentar una experiencia, tuvo una experiencia real.
It came because he was able to experience a real experience. pudo palpar con sus manos y sus ojos He was able to touch with his eyes and see with his touch with his hands and see with his eyes la gracia de Dios, the grace of God, la fidelidad de the Dios, fidelity of God, el amor de Dios the love of God para con él. with him. Y no solamente con él, sino toda su familia. And not only with him, but his whole family. Por eso él levanta ese altar. That's why he lifts up that altar. Y pudiéramos decir que esa es la gracia de Dios And we could say that that is the grace of obrando God en Noé. working in Noah. No fue así, por ejemplo, con el rey Saúl. It wasn't like that, for example, with King Saul. El rey Saúl levanta un altar a King Dios. Saul lifts up an altar to God. Pero la razón por la cual el rey Saúl levanta el altar But the reason in which he lifts up the altar, era porque él tenía un interés y necesitaba algo de parte de Dios. it was because if he had an interest and he needed something from God. No era por un reconocimiento y una gratitud. It wasn't because of a recognition or gratitude No era por una exaltación y una humillación verdadera, or a true exalting or humbling, sino porque tenía una necesidad. but because he had a need. Y ese es el altar que muchos pudieron levantar hoy. And that is the altar that many could be able to lift up Muchos today. pueden ir a Dios Many can go to God porque tienen necesidades, because they have needs, porque quieren que Dios les ayude, because they want for God to help porque them, quieren que Dios les supla, because they want for God to supply porque to them, necesitan que Dios les resuelva. because they need for God to resolve Y things. por eso van a Dios. And that's why they go to God. Ese fue el altar que levantó Saúl, That was the altar that Saul lifted up. el altar que levantó Noé, The altar that Noah un lifted up altar de agradecimiento puro. was a pure thankfulness. Por ejemplo, a Abraham. For example, Abraham. Abraham, Dios se le revela, God reveals himself to Abraham. le habla. He speaks to him. Y no solamente le habla, sino que le da una promesa. And not only does he speak to him, but he gives him a promise. Cuando Abraham escucha la voz de Dios, When Abraham hears the voice of God, cuando Abraham escucha la promesa de Dios, when Abraham hears the promise of God, puede tocar esa realidad de Dios. he can touch the reality of Fue God. cuando Abraham levanta un altar It was when Abraham lifted up an altar para exaltar y darle gracias a Dios. to exalt and give God thanks. Pero también en la vida de Abraham, But also in the life of Abraham, Abraham cometió errores. he made mistakes. Abraham, por ejemplo, tomó decisiones equivocadas en su vida. For example, Abraham made bad decisions in his life. Por ejemplo, una vez se desvió de su camino, For example, one time he dismayed from his de la path voluntad de Dios, of the will of God. usó su lógica, He used his own logic. quiso usar sus propias fuerzas He wanted to use his own y strength, se fue a Egipto and he went to Egypt a buscar sobrevivencia en Egipto. to go and seek to live from Egypt. Como muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas, Like many times we make bad decisions, lógicas, logical porque decisions, pensamos que son necesarias, because we think that they are necessary, pero no es la voluntad de but it Dios. is not the will of God. Abraham también cometió esos errores Abraham also committed those y mistakes. terminó en Egipto. He ended up in Y en Egypt. Egipto tuvo que terminar mintiendo, In Egypt, he had to end up lying. tuvo que terminar vendiendo a su propia esposa. He even ended up selling his own wife. Imagínate qué errores cometió Abraham Imagine what mistakes Abraham committed por salirse de la voluntad de Dios, by getting out of the will of por no God depender de Dios, and not depending on por no God someterse a Dios, and not submitting himself por to querer God hacer las cosas en su by lógica. wanting to do the things in his own logic. Pero es tanta la misericordia de Dios But it is so much the mercy of God que a pesar de que Abraham that aside that Abraham, comete ese grande error, he commits that great mistake. llega hasta vender a su propia esposa He comes to even sell his own wife por salvar su pellejo. by saving his Qué own self. egoísta, Abraham. How selfish he is. Qué carnal Abraham, How fleshly he el is. hombre de Dios. The man of God. Y aún así, And even so that way, la misericordia de Dios the mercy of God cae sobre Abraham. falls before Abraham. Dios se encargó God took charge de recuperarle su esposa. to recuperate his wife, Y no solamente se encargó de devolverle su esposa And not only did he take sanita charge y completa, to return his wife healthy and complete, sino que además but even so, le proveyó riquezas a he Abraham. provided riches to Abraham. ¿Podremos entender eso? Can we understand that? Uno diría, Dios debió haber castigado a Abraham. You would say God should have punished Ahora que Abraham. Abraham la pague Now Abraham needs to pay por carnal, because he was so much in the por flesh pecador, and such a sinner por revelarse a la voluntad de by Dios. revealing Sin himself, embargo, Dios no lo rebelling. hizo así, But nevertheless, God did not do it porque that Dios way conocía el corazón de Abraham because he knew the heart of Abraham. y Dios tenía un trato con And Abraham he had a deal with y Abraham. la misericordia de Dios es muy grande. And the mercy of God is great. Pero Abraham recibe But Abraham receives
vio esa misericordia de Dios. He saw that mercy of God. Él no se vanaglorió. He didn't rise himself Él no up. elevó su ego diciendo, me lo merecía. He didn't elevate his ego saying I deserved it. Sino que por el contrario, But in contrary, después de ver esa misericordia de Dios, after seeing that mercy of God, después de ver que él era un pecador que no servía, after seeing that he was a sinner, that he was not worth anything, que Dios lo había antes bendecido, that God even blessed ¿qué him, hizo Abraham? what did Abraham do? Edifica un altar. He edified an altar. Se humilla delante de He Dios humbled himself before God para darle gracias a Dios, to give God thanks, para darle reconocimiento a to give Dios, him recognition, para venir de la presencia de Dios. to go to the presence of God. Esa es la gracia de Dios. That is the grace of God. De esa manera Dios obraba en las personas del Antiguo Testamento. In that way, God worked in the Old Testament with people. Después de que Abraham se separa de Lot, After Abraham separates himself from Lot, porque Lot le pide dividir because Lot las tierras, asks him to divide the lands. después de que han ido a Egipto, After they went to después de Egypt, que Abraham ya ha visto la misericordia de Dios, after Abraham saw the mercy of el God, respaldo de Dios a pesar de sus errores, God backing him up aside from his mistakes, Abraham ya era un hombre más manso. he was a man ¿Se dan now cuenta cómo Dios obra? that was more tender. Do you Dios understand no how obra con la lógica de nosotros. God works? He doesn't work with our own Con la logic. lógica nosotros hubiéramos pensado diferente. With our own logic, we would have thought different. Pero Dios se dio cuenta que Abraham necesitaba su misericordia. But God realized that Abraham needed his Y mercy, eso edificó a Abraham. and that edified Eso Abraham. llevó a Abraham a estar más humillado delante de That Dios. took him to be more humble before God, A darle más reconocimiento a to give Dios. him more recognition. Entonces cuando Lot le pide las tierras, So when Lot asks for the land, Abraham no le dijo a su sobrino, Abraham didn't tell his te nephew, voy a dar las que yo escoja. I'm going to give you the ones that I choose. Sino que Abraham le dijo, escoge las que tú quieras. But Abraham told him, choose which ones you want. Y Lot escogió las mejores. And Lot chose the best. Y Abraham lo aceptó. And Abraham accepted. Un hombre manso. A tender Un hombre de man, Dios. a man of God, Un hombre que no buscaba su propia a justicia. man that did not seek his own justice, Un hombre que no dependía de sus fuerzas a ya man that tanto, did not depend on his own strength, sino que dejaba todo en el Señor. but he left everything in the Lord. Se humillaba. He humbled himself. Ya no tomaba decisiones He didn't make decisions porque ya se había equivocado because he was y mistaken. ya se ha dado cuenta And he realized que no es con sus fuerzas, that it's not with his own strength, que no es a su manera, that it's not his own way, que no es con su lógica, that it's not his own logic, sino que Dios se encarga de todo. but God is the one in charge of everything. Y después de que pasa esto, And then after this happens, Abraham levanta otro altar a Dios. Abraham lifted another altar to God. Abraham se humilla delante de He Dios. humbled himself before God. Y al levantar un altar a Dios es rendir nuestras vidas a Dios. And to lift up an altar to God is to surrender our lives to God. Es entregarle todo al Señor. Is to give everything to God. Es humillarnos delante del Señor. Is to humble ourselves before God. Es no hacer nada nosotros. It is not to do anything ourselves, Nada nosotros. nothing Es ourselves, depender 100% de Dios. and to depend 100% on God. Aunque nos pique pensando que tenemos que hacer algo. Even though it itches for us to think that we have to do something, Porque la lógica nos dice because the logic tells us to que do si no it. hacemos algo las cosas no van a That if funcionar. we don't do things, these things are not going to work Y well. poder decir, Señor, And to be able to say, Lord, vamos a confiar en ti. we're going to trust in you. No voy a hacer nada. I'm not going to do anything. Voy a ponerlo en tus manos. I'm going to put it in your hands Que tú te encargues, Señor. so that you can be in charge. Y eso es levantar un altar And delante that de is Dios. to lift up an altar before God. Pero solo cuando vemos la grandeza de Dios. But only when we see the greatness of God. Solo cuando estos hombres veían la mano de And Dios. only when these men saw the hand Cuando of God. podían experimentar la realidad de un Dios To be able vivo, to experience the reality of a living God, de un Dios real. of a real God. Cuando podían ver los frutos. When they could see the fruits, Era cuando la fe de estos hombres was when the faith of these men iba creciendo. was growing. Cuando su corazón se iba doblegando más a la presencia de When Dios. their hearts were surrendered more into the presence of God. Se iban sometiendo más, se iban They would- humillando más. They would start to submit themselves more and humble Sus themselves more. orgullos, su ego iba doblegándose más. Their pride and ego started Su to surrender more. vanagloria iba Their menguando. vain and glory started to Porque go veían la down grandeza de because Dios. they saw the greatness of Veían God. la realidad de Dios, un They Dios saw real. the reality of God, a real God. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. And we're speaking about the Old O Testament. sea que en realidad los altares eran una consecuencia de la gracia de Dios que ellos recibían.
So therefore, the altars were a consequence of all the mistakes that they En did. la religión nos enseñan, In the religion, they teach us tenemos que levantar altares a Dios. we have to lift up altars to God. Y la tendencia religiosa es que con mis fuerzas tengo que hacer las And the cosas. religious tendency is that with our own strength, we have to do things. Yo tengo que hacerlo. I have to do it. Yo tengo que humillarme. I have to humble Yo myself. tengo que orar. I have to pray. Yo tengo que hacer sacrificios. I have to do sacrifices. Yo tengo que cumplir. I have to Yo tengo que fulfill. agradar. I have to please. Pero la Biblia nos muestra. But the Bible shows Es us al revés. that is backwards. Dios God nos da. gives us. Dios God, nos escoge. He chooses us. Dios God, nos muestra. He shows us. Dios God, nos habla. He speaks to us. Dios God, nos revela. He reveals Himself to us. Dios nos toca. God touches us. Dios nos confirma su fidelidad. God confirms His fidelity. Dios nos confirma su misericordia. God confirms His mercy. Dios nos muestra que nos ama He shows us that He loves us de muchas maneras. in many Y ways. porque Dios nos muestra And todo eso, because God shows us all of porque that, vemos todo eso, because we see all of that, entonces porque nosotros podemos venir a Él. that's because we can go before Him. ¿Nos damos cuenta de la diferencia? Do we realize the difference? La religión te enseña lo contrario. Religion teaches you the opposite. Tú tienes que venir a Él. You have to come to God. Pero Dios es un Dios de gracia, But God is a God of grace. no es un Dios de ley, He's not a God of law. no es un Dios de imposición, He is not a no God es of un Dios de position, religión, of religion. es un Dios de gracia y de verdad. He is a God of grace and truth. Cuando venimos al Nuevo Testamento, When we go to the New Testament, ¿qué es lo que nos revela el Nuevo Testamento? what reveals the New Testament? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, The Gospel of John 1 o en 1. el capítulo 1 de Juan, Dios nos dice que Dios era un Dios intangible, He shows us that He was a God that was invisible, invisible, misterioso. mysterious. Hasta ese momento Dios era un Dios misterioso. Until that time, He was a mysterious God. Su pueblo podía ver la gracia por los hechos, His people can see the grace by the works, por las cosas que Dios hacía by the en things favor de ellos. that God did in their favor. Pero no lo conocían. But they didn't know Him. En realidad no lo habían visto. In reality, they did not see Ni Him. siquiera conocían cómo se llamaba. Nor did they know what His Un name nombre. was. A name. Pero Dios, dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18. Juan John 1, 18. 1:18. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. No man had seen God. El unigénito Hijo The que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He had declared Him. Cuando Dios se encarna, When God incarnates, ahí es cuando nosotros pudimos ver físicamente a Dios. that's where we can see physically God. Ese Dios invisible That invisible God se hizo visible. made Himself visible. Ese Dios misterioso That mysterious God, se hizo más real. He made Himself more real. Cobró más sentido para nosotros. It was He charged more meaning for us. Ese Dios que no podíamos tocar, That God that we could not touch, pudimos tocarlo. we could touch Him. Porque vino a nosotros en forma de un ser humano. Because He came to us in a form of a human being Las personas podían tocar. that people can touch. Podían escuchar su voz audiblemente como hablando de una persona. They could hear His voice audibly like speaking to somebody. Por lo tanto, Dios So therefore God, se hizo real, He made Himself real. se hizo visible, He made Himself visible. se hizo palpable. He made Himself touchable. Y dice el versículo 14, And verse 14 dice, says, y aquel verbo fue hecho carne and the Word became flesh y habitó entre nosotros and dwelt among us. y vimos su gloria, And we beheld His glory, gloria como el unigénito del Padre, the glory as the only begotten of the Father, lleno de gracia y de verdad. full of grace and truth. Mira lo que dice la palabra. Look what the Word of God says. Ese verbo That verb, vivió entre that word, nosotros lived among us, y vimos su gloria and we saw His glory, y vino lleno de gracia and He came full of grace y de verdad and of truth y de realidad. and of reality. O sea que la verdad, So the truth, la gracia plena, the complete truth, la realidad completa de Dios and the complete reality of God vino a nosotros. came to us. Si
los hombres de Dios en el Antiguo Testamento podían haber visto algo. If the men of God in the Old Testament were able to see Y something, por lo poco que vieron, and from the little, the some of them that saw, creyeron y obedecieron. they believed and they obeyed. Ahora nosotros Now we pudimos ver a un Dios were able to see a God palpable, that's touchable, visible, visible, lleno de gracia full of grace, y lleno de verdad. and full of truth. Jesús no vino a este mundo Jesus did not come to this world a llenarnos de doctrinas. to fill us of doctrine. Jesús no vino a este mundo Jesus didn't come to this a world decirnos, to say, ustedes son unos pecadores que se van a condenar. you are sinners that you're going to get condemned. Tienen que arrepentirse, You have to repent. tienen que cambiar, You have to change. You tienen que hacer esto, have to do this. tienen que cumplir esto, You have to fulfill tienen this que someterse, and submit tienen que yourself. hacer estas You have to cosas do these things, porque se van para el infierno. because if not, you're going to go to hell. A eso no vino Jesús. He didn't come to do that. Jesús no vino a decirnos eso. He didn't come to say that to us. Jesús vino lleno de gracia Jesus came full of y grace de verdad. and of truth. Vino como vida. He came as life. O sea, no vino como una religión. He didn't come as a religion. No vino para decirnos todos los requisitos que hay que cumplir. He didn't come to tell us all the requirements that you have to No fulfill. vino para que nos sintamos miedo He didn't come so we can feel the fear y para que nos volvamos religiosos. or we became religious. Él vino porque la vida vino a nosotros. He came because the life came to us. ¿Sabe lo que significa vida? Do you know what life means? Vida. Life. No sé qué otra palabra pudiera decir de vida. Living organism. Vivir, Life. entusiasmo, plenitud. Fullness. Vino a mostrarnos He came to show us la realidad de Dios. the reality of God. Vino a mostrarnos la plenitud de Dios. He came to show us the fullness of God. Jesús Jesus, vino a expresar a Dios he came to express God en la figura de un hombre. in the figure of a man. Pero quiero que meditemos. But I want for us to meditate. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando comienza su ministerio? What was the first thing that Jesus did when he started his ministry? Si vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 4, If we go to Matthew 4, versículo 18 al 22. 18 to 22, Dice así la palabra. the word of God says this. Andando Jesús junto al mar de Galilea, And Jesus, walking by the Sea of Galilee, vino a dos hermanos, saw two brothers, Simón llamado Pedro Simon called Peter y Andrés su hermano, and Andrew his brother, que echaban la red en el mar, casting a net into the sea, porque eran pescadores. for they were fishermen. O sea, vino dos hermanos He saw two brothers. que estaban haciendo qué? What were they doing? Estaban trabajando, ¿cierto? They were working, right? ¿En qué trabajaban? And what did they work on? En el trabajo de Dios que era pescar. In their own jobs, that was fishing. Jesús vino cuando estaban trabajando Jesus came when they were working, y les dice, and he says to them, fíjate lo que Jesús les dice. notice what he says to them. Jesús vino a ellos He came to them, y les dijo, and he says, ustedes you tienen que hacer esto, have to do this. tienen que humillarse. You have to humble yourself. No, no vino a exigirles nada. He didn't come to exceed anything. Pero ¿sabes lo que les dijo? But you know what they said? Venid en pos de mí Come before me, y os haré pescadores de hombres. and I'll make you fishermen of God. Entonces ellos, So then they dejando al instante las redes, le siguieron. immediately left their nets and followed him. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Going on from there, he saw two other brothers, Jacobo, hijo de Zebedeo, James, the son of Zebedee, y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, and John, his brother, in the boat with Zebedee, que their remendaban father, sus redes y los llamó. mending their nets. He called them. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Immediately they left the boat and their father and followed him. Wow, Wow, ¿qué pasó ahí? what happened there? Imagínate que tú estés en tu trabajo, Imagine that you're working en tus negocios, en tu in your own actividad, business, y se aparezca un hombre and a man appears y te diga, and he says to you, deja todo, leave everything. déjalo, Just leave it. ven y sígueme. Come and follow me. Y tú ni sabes quién es ese. And you don't even know who that man is. ¿Tú lo dejarías? Would you drop everything? ¿Tú qué harías? What would you do?
Comenzarías por preguntarle, ¿y quién eres tú? You would start by asking him, who are ¿Y you? por qué me vienes a decir eso? And why do you come to tell me this? ¿Y por qué voy a tener que dejar todo? And why would I have to Yo leave no estoy everything? haciendo nada malo. I'm not doing anything Tengo bad. familia, It's my family. tengo esposa, I have a wife, a lo mejor hijos, maybe children. tengo responsabilidades. I have responsibilities. Sonaría como un joke, ¿no? Como un It chiste. would sound like a joke. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra Nevertheless, the word of God shows us que estos hombres al instante, that these men instantáneamente dejaron instantly they dropped su trabajo, their jobs, incluso dejaron a su padre, including they left their father. dejaron todo. They left everything. Y desde ese momento And from that moment, siguieron a Jesús. they followed Jesus. ¿Por qué? Why? ¿Qué pasó? What happened? Algo tuvo que haber pasado. Something would have happened. Algo muy grande, Something very big, muy poderoso, very powerful tuvo que haber sucedido en esos hombres. had to happen in those men. Cuando Jesús les habló y ellos vieron al Señor, When Jesus spoke to them, they saw the Lord. tuvieron que haber tenido un impacto. They had to have an impact. Hermanos, ¿escuchan? Brothers, do you hear this? Tuvieron que haber tenido un impacto. They had to have an impact, Tuvieron que haber experimentado algo tan extraordinario en sus vidas. and they had to probably experience something so extraordinary. Algo debió haber llenado los corazones de ellos. Something probably entered in and filled their hearts. Algo sobrenatural tuvo que haber pasado en ellos. Something supernaturally had to happen inside of them. Indescriptible, Something that's undescribable inexplicable, and unexplainable que hiciera that would allow que ellos como robots that them as like robots, ni preguntaran, they didn't even ask ni cuestionaran, nor questioned. e instantáneamente Instantly lo dejaran todo to leave everything y siguieran a Jesús. and follow Jesus. Y desde aquel momento nunca se separaron del Señor. And from that moment, they never separated themselves from the Lord. Algo poderoso, Something powerful, algo grandísimo tuvo que haber pasado something great had to para que happen. la vida de esas personas hubiera cambiado de esa forma en un instante. For the lives of those people could have came in that changed in that moment. Simplemente porque Jesús vino y les habló y les dijo, ven, sígueme. Simply because Jesus came and spoke to them and said, "Come and follow me." Saulo de Tarso Saul of Tarsus, era un hombre religioso, he todos was sabemos. a religious man. We all know that. Pensaba que estaba muy bien delante de Dios, He thought he was really good before God, que servía a Dios, that he served God. era celoso de He Dios. was jealous of God. Y camino a Damasco, And the path to Damascus, Jesús se le revela. Jesus reveals himself. Y dice la palabra que él tembló y sintió miedo. And the word of God says that he trembled and he felt fear. ¿Tú sabes lo que eso significa? Do you know what that means? Saulo, un hombre Saul, que era muy seguro de sí mismo, a man that was very sure of himself, muy very importante important en el judaísmo, in the Judaism, muy religioso, very muy bueno. religious, very good. Cuando Jesús le habla, When Jesus speaks to him, dice la palabra que él tembló the word of God says that he y trembled tuvo miedo. and had fear. Y sabe lo que contesta y le dice, Señor, And do you know what the Lord answers and says to him? ¿qué quieres que yo haga? What do you want me to do? What he says to the Lord. Inmediatamente se humilló completamente. He immediately humbled himself. ¿Ante qué? Before what? Ante la presencia, Before the presence, ante el impacto before the impact de Dios of God de una forma poderosa en su vida. in a very powerful way in his life. ¿Tú crees que alguien hubiera podido convencer a Saulo de Do you Tarso? think anybody else would have convinced Saul of Si alguien Tarsus? hubiera venido a hablarle de Jesús, If anybody would have came to speak to him about Jesus, hubiera podido convencerlo de que siguiera, que creyera en Jesús. they would have been able to convince him to believe in Jesus. Si para él Jesús That for him, Jesus era una secta. was a sect. Él perseguía a los cristianos como una secta. He followed the Christians like a sect. Pero en el momento en que Jesús se le revela, But in the moment that Jesus reveals himself, la vida de Saulo cambió radicalmente. Saul's life changed radically. Ya nunca más fue el mismo. He was never the same. Dice que la palabra que quedó ciego. The word of God says that he became blind. Inmediatamente quedó
sujeto completamente a las órdenes del Señor. Immediately he became submitted to the orders of God. Saulo de Tarso no fue al Sanedrín ni volvió a darle explicaciones a nadie, Saul of Tarsus didn't return to give explanations to anybody, sino que quedó sujeto totalmente a las órdenes del Señor. but became submitted completely to God's orders. Dice el Evangelio de Juan, The Gospel of John says, el versículo 16, verse capítulo 1, 16, 1, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. 16:1. 1.16 creo. O 2.16, no sé. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracias. Sí, 1.16. Juan 1.16. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. And of his fullness we have all received, and grace for grace. For the law was given. Oh, that's it. Hermanos, Brothers, no sé si estamos viendo lo que el Señor nos quiere hablar. I don't know if we are seeing what God wants to speak to Jesús us. no es una tradición. Jesus is not a tradition. Jesús no es una religión. Jesus is not a religion. Jesús no son unas leyes. He is not laws. Jesús no es un requisito. He's not a requirement. Jesús no es una religión. He's not a religion. Nadie, No one, nadie no one puede ver al Señor can see the Lord a menos que Él quiera revelársele. unless they want him to be revealed. Nadie puede venir al Señor No one can go to the Lord a menos que Él venga a nosotros. unless he comes to us. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, But when Jesus comes to our lives, no es algo que tú escoges, it is not something that you choose que yo escojo. or that I choose. Pero cuando Jesús viene a nosotros But when Jesus comes to us, y cuando realmente viene a nosotros, and when he truly comes to us, tú y yo tenemos que experimentar algo radical. you and I have to experience something radical. No podemos seguir siendo los mismos. We cannot continue being the same. Porque si seguimos siendo los mismos, Because if we continue being the same, entonces no hemos conocido al Señor. then we have not known the Lord. Porque nadie Because no one puede agradar a Dios. no one can please God. Nadie puede hacer las cosas de Dios No one can do the things of God a menos que sea unless por esa gracia sobre gracia, it is because of that grace por esa plenitud que podemos tomar, for grace and the plenitude that we can porque take. somos atraídos como la canción que decía Because we are attracted, like the song that said, que su nombre es como miel a nuestros labios. that his name is like honey to our lips. Si yo he conocido verdaderamente a Jesús, If I have known truly Jesus, escuchen eso, hermano. hear this, brothers. Yo no puedo decir, Señor Jesús, I cannot say Lord Jesus si no es. if it's not. Dice la Biblia que no es por el Espíritu, no podemos llamar a Dios. The Bible says that if it's not by the Spirit, we cannot call Por upon eso God. podemos escuchar que Señor Jesús, y no pasa nada. That's why we can hear Lord Jesus, and nothing happens. No ha pasado nada, Nothing has happened porque no hemos tocado la vida, because we have not touched the life, porque no la estamos tocando, because we're not touching it, porque no hemos tenido ese encuentro, because we have not had that o encounter, porque lo estamos ignorando. or because we are ignoring Him. No podemos decir, Señor Jesús, te amo, We cannot say, Lord Jesus, I love you, sin que experimentemos su presencia. without us experiencing His presence. No podemos escuchar la voz de Dios We cannot hear the voice of God sin que sintamos gozo, without us feeling joy, sin que sintamos plenitud. without us feeling fullness. Por eso cuando uno ve hermanos That's why when you en see las brothers reuniones, in the meetings, Dios está hablando y andan distraídos y en jueguitos God is speaking and everybody's distracted and playing o around dormidos. or sleeping. Simplemente no están escuchando la voz de Dios. They're simply not hearing the voice of God. Nadie puede escucharla con sus fuerzas. No one can hear it with their own strength. Necesitamos esa gracia sobre gracia. We need that grace for grace. Necesitamos esa vida. We need that life. Necesitamos ese favor. We need that favor. Necesitamos ese gozo. We need that joy Necesitamos esa plenitud. and that fullness. Necesitamos esa gracia We need sobre that gracia. grace for grace. Necesitamos
ser impregnados de la presencia, de la realidad, de la verdad de Dios. We need to be impregnated with the presence of the reality of the truth of No de God, religión, not of religion, de Jesús. of Jesus. Porque cuando realmente Jesús nos toca, Because when Jesus truly touches us, nosotros caemos. we fall. O sea, es una delicia. It is a delight. Por ejemplo, reunirnos y hablar de Dios tiene que ser una delicia. For example, to gather and to speak of God, it has Jesús to be a dijo que Él delight. era la verdadera comida. Jesus says that he was the real food. Si tú escuchas la palabra de Dios y no la disfrutas, If you hear the word of God and you don't enjoy it, es como que tú vas a un restaurante a comer una comida y no la it's disfrutas. like if you go to a restaurant and you go eat food and you don't enjoy it. Te la tienes que comer por obligación porque no te mueres. You have to eat it by obligation. If not, you die. Es como si te pusieran suero en un hospital. It's like if they put IV in a hospital. Pero si no podemos disfrutar al Señor, But if we cannot enjoy the Lord, si no podemos disfrutar una adoración a Dios, if we cannot enjoy a worship to si no God, podemos adorar al Señor y sentir su presencia, if we cannot worship the Lord and feel his presence, si no podemos sentir el gozo y plenitud cuando alabamos y adoramos a Dios, if we cannot feel the joy and the plenitude when we worship and praise God, sino que andamos distraídos con cualquier cosa que nos but distraiga, we're distracted with whatever thing that distracts us, ¿cómo podemos tener victoria? how can we have victory? No puede haber victoria. There cannot be victory. ¿Y sabes por qué no puede haber Do you victoria? know why there cannot be victory? Porque a menos que nosotros tengamos esa experiencia, Because unless we have that experience, a menos que toquemos la realidad de unless we Jesús, touch the reality of Jesus, el espíritu de verdad, the spirit of truth, el espíritu de realidad, the spirit of tiene reality que obrar en nosotros, has to dwell in us, no en mi religión, not in my own no en religion, mi fuerza de voluntad, not in my own free no will. son mis decisiones, They are not my es el decisions. poder de Dios, It is the power of en la God. gracia de It is Dios, the grace of en la God. plenitud de It is the Dios, fullness en of la God. llenura de The Dios, fullness of el God. espíritu de The Dios, spirit of el God que tiene que obrar en mi vida, that has to dwell in my y life. esa plenitud And that plenitude es la que me va a santificar. is the one that's going to sanctify Esa es me. la que me va a separar That's the one that's going to separate me. y va a hacer que las cosas mundanas ya no me provoquen. It is going to be that the things of this world is not pleasurable for me Va a anymore. hacer que ya no tenga atracción por las cosas de la And carne, it's going to be for me not to be attracted by things of the flesh, sino que mi deleite, but my delight, mi disfrute my enjoyment esté en las cosas de Dios. are in the things of God. Pero si yo no estoy experimentando eso, But if I am not si experiencing yo that, no vivo esa plenitud, if I don't feel that si yo plenitude, no estoy embriagado but if I am not del drunk Espíritu, in the spirit, yo no puedo tener victoria. I cannot have victory. Más, no le pidamos And not even ask him, a alguien que coma carne cuando no tiene and not even dientes, ask somebody to eat meat when they o don't un have pan teeth, duro cuando no tiene dientes. or a very, very strong bread when they don't have teeth. Necesitamos We need tener to have esa realidad. that reality. Necesitamos llenarnos de esa We need realidad. to fill ourselves with that Porque reality. Jesús no Because es Jesus, una religión. he is not a religion. Jesús tiene que ser una vida plena. He needs to be a full Jesús life. tiene que ser un gozo. He needs to be a joy. Hermanos, el mundo Brothers. nos ofrece muchos deleites. The world offers us many things, many El fun mundo nos things. ofrece muchos placeres, The world offers us many pleasures, muchas diversiones, a lot of things to enjoy. pero solamente But only cuando nosotros podamos experimentar when we can experience que el mayor deleite, that the major delight, el mayor disfrute, the major la enjoyment, mayor plenitud, and the major el plenitude, gozo más the grande, greatest joy, la llenura más the grande greatest fullness proviene de Dios comes from God solamente en ese only momento. in that moment. Es que podemos decir, Is that we could say, eso ya no me provoca, I don't need that. ya no quiero eso, I don't want that. no me nace. It doesn't come from me anymore. Ya no lo vamos a hacer porque, ¿qué dirán los hermanos? We're not going to do it now because we're going to ¿Y think qué what the brothers are tal going to si think. me ven? Or what if they see me? Sino simplemente But simply, vamos a decir como Pablo, we're going to say as Paul, ya es basura, it's trash. es estiércol. Estiércol es desecho de animal, It's undone by animal. no es nada. It's nothing. Lo que yo tengo What I have es glorioso, is glorious. es incalculable, It's not calculated. no se puede medir, It cannot measure. no se puede explicar. It cannot be explained.
cuando nosotros when we no podamos pasar un tiempo en la presencia del Señor y disfrutarlo. can't spend time in the presence of God and enjoy Him, Entonces, ¿qué deseo vamos a tener so then what desire are we going to have de sentarnos a leer la Biblia? to sit down and read the Bible? ¿Qué deseo vamos a tener What desire are we going to have de acostarnos y escuchar una palabra de Dios? to lay down and hear a word of God? ¿Qué deseo vamos a tener What desire are we going to de have subirnos al carro y poner un mensaje del Señor? to get in the car and put a message of the Lord? Si eso no nos va a generar a nosotros gozo, If that's not going to generate us joy deleite, and delight, disfrute, enjoyment, entonces va a ser aburrido. then it's going to be boring. Mejor yo no lo pongo en mi carro porque antes me va a dejar dormir. Let's not even put it in my car because maybe it's going to allow me to fall Entonces asleep. mejor voy a poner una salsa It's just better for me to put salsa music o un rock mundano para que me or despierte. whirly rock so it can wake me up. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Necesitamos We need esa experiencia. that experience. Porque la obra de Dios, Because the work of God, Dios la lleva a cabo He brings it forth por medio de su gracia, through His grace, por medio de la llenura de Él en nosotros. through His fullness in us. Solamente Only cuando yo puedo saborear eso when I can savor that y yo puedo saber lo rico que es el Señor. and I can know how delicious the Lord Cuando yo is. puedo saber lo rico que es pasar en su presencia. When I can know how delicious it is to be in His El presence. deleite que es estar hablando con Él, The delight that it is to be able to speak to Him, pasar tiempo con to Él, spend time with Him, adorarlo. to worship Him. Esta mañana estábamos aquí adorando al Señor. This morning we were here worshiping the Lord. Había una adoración tan hermosa. It was a beautiful worship. Imagínate, esa adoración le estábamos diciendo: Jesús, te amo. We were saying, imagine, we're saying, Jesus, I love Jesús, you. Tu nombre es como miel en mis labios. Jesus, your name is like honey on my lips. ¿Cómo es? Tu presencia es... Tu santa palabra. Tu santa palabra es luz para mis pies. Y creo la otra parte de la palabra. Tu nombre en mi labio es como miel, tu espíritu como agua en Tu mi ser. espíritu es como agua en mi ser, en mi alma. Dijo Jesús que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Jesus said that within us there are going to be rivers like living water. Se supone que estábamos diciéndole al Señor eso Supposedly we were en una melodía preciosa, telling the Lord that in a very beautiful melody, en un lugar apartado para Él. in a separated place for Him. Donde vinimos fue a eso, Where we came was for that. juntos. Together. Y decíamos: no, a mí no me interesa. And we would Yo estoy say, ocupado con los niños. No, estoy ocupado con it's otra not cosa". interesting to me. I'm busy with the kids or with other things. Era más importante. It was more important. O sea, no. Si a ti te dicen: If they tell you, te doy $100 millones, I'll give you $100 million, dedícame 20 minutos, dedicate 20 minutes to me, ¿tú te dejas distraer de algo en esos 20 would you minutos? allow yourself to be distracted by anything for those 20 minutes? No, porque estás pensando en todo lo que puedes tener con 100 No, millones. because you are thinking of everything that you can have, Pero no nos damos cuenta but we don't realize el valor que tiene. The- No, es que no tiene valor. that it doesn't even have a value. El poder juntos, To be able to be together, estar en la presencia de ese Dios to be grande, in the presence of that great God, amoroso, loving, infinito, infinite, y abrazarlo y decirle: Señor, and to te hug amo. Him and to say, Lord, I love you. Si lo pudiéramos, If we would be able to, estaríamos tan llenos we would be so filled de gozo of joy que tal vez la iglesia entera hubiera estado llorando aquí Maybe- en rodillas, maybe the entire church would have been kneeling down, quebrantada, crying and broken frente a la presencia inmesurable de Dios en in front of nosotros. the immeasurable presence of God. Pero lo que había era un supermercado, But what was there was a supermarket. como cuando Jesús llegó al templo y echó a los mercaderes de ahí. con Like when Jesus patadas. entered into the temple and was mad and took everything out. A veces no hay ni respeto. Sometimes there's not even respect. No sabemos lo que estamos haciendo. We don't know what we're doing. No nos damos cuenta We don't realize cómo podemos how we can santificarnos. sanctify ourselves. ¿Cómo podemos tener victoria sobre el pecado? How we can have victory over sin.
nosotros decimos, tienes que dejar de pecar, We say you have to stop sinning. tienes que arrepentirte. You have to repent. Hermanos, Brothers, ¿sabe lo que nos libera del pecado? La Biblia dice que somos libertos del pecado. do you know what liberates us? The Bible says that we are liberated from sin. Quiere decir que nosotros no somos los que dejamos de pecar. It means that we are not the ones that stop sinning. Nosotros no somos los que decidimos no pecar. We're not the ones that decide to not Es sin. la gracia abundante de Dios, It is the abundant grace of God, la plenitud de Dios the plenitude of God, que nos lleva a vencer, a ser that libres. takes us to conquer and be free. Ser libre significa To be free, it que means ya no necesitamos pecar. that we don't need to sin anymore. Ya el pecado no nos atrae. That sin does not attract us Ya el anymore. pecado no nos interesa. We're not interested in sin anymore. Porque lo que tenemos es tan grande Because what we have is so great que lo vemos como una basura. that we see it as trash. Ya no tenemos que estar luchando contra el We pecado. don't have to fight against sin anymore. Porque la plenitud que hay en nosotros Because the plenitude that is inside of nos us hace libres. makes us free. Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Because we were slaves of sin. El pecado nos encadenaba. The sin would enchain us. Por eso dice Pablo en el That's why capítulo Paul 7 de Romanos says in chapter 7 in Romans que aunque yo quería no pecar, terminaba pecando. that even though I did not want to sin, I ended up sinning. Aunque conocía y sabía que no debía hacerlo, terminaba Even though haciéndolo. I knew I couldn't do it, I ended up doing it. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará? And Paul says, miserable me, who can liberate me? Necesitamos a alguien que nos haga libres. We need someone to make us free. Jesús no vino a imponernos una religión Jesus didn't come to put a religion in para us decirnos tú tienes que dejar de pecar, or to say you have to stop tienes que sinning. arrepentirte, You have to repent. tienes que ser un buen You have to be religioso. a good religious person. Jesús vino a hacernos libres Jesus came to make us free para que seamos verdaderamente libres. so that we can truly be free. Él es nuestro libertador He is our liberator. y Él nos liberta de And he todo. liberates us from Él nos everything. liberta de la esclavitud. He liberates us from Lo slavery. que necesitamos What we need es disfrutar a Jesús. is to enjoy Lo que Jesus. necesitamos What we es need deleitarnos en su is to presencia. delight in His Lo que presence. necesitamos What we need es gozarnos en su is to adoración. rejoice in His Lo que worship. necesitamos What we es need pasar tiempo con is to Jesús spend time with Jesus. en gozo, Enjoy. ser llenos del gozo To de be Dios, full of the joy of llenos de la God. plenitud de Full of Dios. the plenitude of Porque God. cuando lo somos, Because when we are, Él rompe las cadenas de He nosotros. breaks all the chains. Rompe las ataduras. He breaks Si everything. tenemos vicios que no podemos dejar, If we have habits that we cannot leave, esos salen rotos. those are broken. Ya no necesitamos el licor. We don't even need Ya no liquor necesitamos las anymore. drogas. We don't need drugs anymore. Los homosexuales ya no necesitan ser homosexuales. Homosexuals don't need to be that anymore. La gente es libre. The people are free. Las cadenas son The rotas. chains are broken. Pero son rotas por el poder de Dios. But they are broken by the power of Rotas por God. la plenitud de Dios. Broken by the plenitude of God. Porque estamos tocando el cielo con las Because we manos. are touching the heavens with our Porque hands. estamos caminando en los aires. Because we are walking in the air. Estamos flotando. And we are floating. Porque estamos llenos de la And gloria de we're Dios. filled of the glory of God. Y eso es lo que Dios necesita hacer And con that's what nosotros. God needs to do with us. Para que realmente So that we can truly estemos en la verdadera victoria. can be in the true Para que victory. realmente So that truly seamos santificados. we can por be Dios. sanctified. Para que sea el Espíritu el que nos So santifique. the Spirit can be the one sanctifying Para que us. sea el Espíritu el que nos haga libres. So the Spirit can be the one liberating Por us. eso Pablo dijo That's why Paul said que Cristo le había dicho, that Christ told him, bástate mi gracia. stop Es on my suficiente grace. mi gracia. It is enough. My grace is enough. Porque el poder de Dios Because the power of God se glorifica is en glorified nuestras debilidades. in our weaknesses. Cuando tú eres débil, When you are weak, esa gracia, that grace, ese poder, no tuyo, that power, not no tu yours, fuerza de not voluntad, your own will, no tu religión, not your religious, no ese poder but sobrenatural that de Dios, supernatural power of esa God, llenura de the Dios, fullness of esa God, plenitud de the Dios plenitude of God te lleva a vencer takes you to conquer sobre tus debilidades. over your Por weaknesses. eso Pablo pudo decir, That's why Paul was able to say, ya no vivo yo, I no longer live, sino que es Cristo viviendo en but mí. Christ is the one living in me. Porque Pablo experimentaba una realidad, Because Paul experienced a era una reality. experiencia poderosa It lo was que a él vivía. powerful experience what he Era lived. algo sobrenatural lo que él It was vivía. something supernatural. Ya no era él, It was no longer him. era Jesús en It él. was Jesus inside of him. Por eso Pablo dijo And that's why Paul said que
Por la gracia de Dios, By the grace of God, él era lo que era. he was who he was. Dice, pero no era él el que hacía las cosas, But it was not him that did sino the la thing, gracia de Dios que operaba en él. but the grace of God that operated in Pablo him. tenía muy claro Paul had it very clear que él no podía hacer that nada, he was not able to do que anything, era un religioso que no servía para that nada he was a religious person that didn't deserve anything, y que solamente el poder de Dios, that only the power of la God, gracia de the Dios, grace of la God, plenitud de the Dios plenitude of God podía hacer todo lo que él pudo hacer. was able to do everything that he was able Si to no do. fuera porque él fue lleno del poder de If it Dios, wasn't because he was full of the power no of fuera God, porque él fue lleno del amor de Dios, or because he was full of the love of lleno de la God misericordia de and the Dios, mercy of lleno de God la plenitud de and the Dios, plenitude of God, entonces Pablo no hubiera podido hacer nada. then Paul wouldn't have been able to do anything. Por eso, si alguien dice, tremendo Pablo, That's why someone would say, oh, Paul was tremendous. yo te diría, Pablo no fue nadie. I would tell you Paul was no La one. gracia de Dios It was the grace of fue God. Jesús It was Jesus, el que se glorificó the one that grandemente en Pablo. glorified himself Y por truly in eso Paul. toda la gloria es That's para why él. all the glories for Toda la him. gloria es para el Señor. All the glories for the Por eso Lord. ningún hombre se debe glorificar. That's why no man should glorify Ningún hombre himself. se debe exaltar. No man should exalt Si hay un himself. hombre que sea vencedor, If there's a man that is a un hombre conqueror, victorioso, a victorious un man, hombre santo, a holy man, no debemos de decir, wow, tremendo siervo de we Dios, shouldn't say, oh, tremendous servant of God, que no es el hombre, because it is not man. es la misericordia de Dios. It is the mercy of God. La gracia de Dios ha sido abundante con esa The persona. grace of God has been abundant with Y that tenemos que person. dar la gloria a And we have to Jesús. give the glory to Y Jesus. Señor, And to say, Lord, tú eres poderoso. you are powerful. Mira lo que has hecho en tal Look persona. what you have done in this Mira person. lo que haces en tal Look what otra. you do in this Que si person. no eres tú, Because if it's not you, nadie lo puede hacer. no one can do Si it. no es la gracia de If it's Dios, not the grace of si God no es la plenitud de and the Dios, plenitude of God, entonces nadie lo puede hacer. then no one can do Por it. eso necesitamos That's what we need, buscar esa llenura. to seek that fullness. Hermano, Brother, el Señor nos sirve la comida, el banquete. the Lord serves the banquet, the food. El Señor se toma el trabajo He takes his time de servirnos la mesa, to serve the table, adornarla. to adore it, ¿Con adorn qué it amor? with so much love. ¿Con qué amor el Señor nos reúne, por With ejemplo? what love does he gather us, for Tú example? tal vez no lo ves, Maybe you don't see it, pero tú no sabes todo lo que Dios mueve en los aires. but you don't see everything God moves in the Todo lo que air, Dios hace para Every- reunirnos everything He does to gather us y servirnos la mesa and to serve at the table y darnos un banquete. and to give us a banquet. Y la mayoría de nosotros venimos And the majority of us come y lo despreciamos, and we don't take advantage of it, lo despreciamos. Y no nos damos cuenta. and we don't realize. Y salimos de aquí And we get out of here sin disfrutarlo, without enjoying Him, sin saborearlo. without savoring Him. Salimos vacíos, We get con out hambre. empty, Cuando hungry, el Señor quiere que salgamos llenos, when the Lord wants us to get out full, satisfechos, satisfied, gozosos, joyful, plenos, full, llenos de vida, filled with life, llenos de verdad, filled with love, with llenos de light realidad. and reality. Pero lamentablemente But sadly, muchas veces many times, lo echamos a la basura. we put it in the trash. Vemos el banquete de Dios y lo tiramos a la basura. We see the banquet of God and we throw it in the trash. No lo vemos. We don't see it. Que el Señor abra nuestros ojos, But the Lord can open up our eyes nos permita verlo, and allow us to see Him nos permita apreciarlo, and allow us to nos appreciate Him permita quererlo. and allow us to want Him. Cada vez que nos da la oportunidad. Each time He gives us the Porque el opportunity. banquete que podemos comer en las reuniones con la iglesia Because the banquet that we can eat in the meetings with the church no es el mismo que podemos comer en la casa solos. is not the same one that we could eat at home alone. En la casa solo podemos disfrutar a Jesús, In the house alone, we could just enjoy pero no es Jesus. lo mismo cuando lo disfrutamos como But iglesia, it's not the same as when we enjoy as a church porque hay más poder, because there's more power. hay mejor comida, There's better food. hay un banquete más completo. There's a more complete banquet. Por eso Jesús dijo That's why Jesus said que donde habían dos o más, that when there is two or more, ahí estaba Él. He was there. Porque el Señor quiere vernos juntos Because the Lord wants to see us together. y quiere que disfrutemos al Señor juntos. And He wants us to enjoy the Lord Fíjate, cuando together. estamos juntos When we're together y todos podemos disfrutar al Señor and we can all enjoy the Lord en espíritu y en in verdad. spirit and in truth, ¿Tú sabes lo que el Señor se goza? do you know how God rejoices? Dice la Biblia The Bible says
Hay pasajes que dice que la There's tierra temblaba a passages veces. that said that El lugar temblaba. the place would tremble many ¿Cómo sería times. poderoso? Imagínate aquí, Imagine here, nosotros todos en la presencia de Dios derramados all of us in the presence of a God poured y out, que sintamos que la tierra se mueve aquí. and we would feel that the land would El tremble here. edificio empieza a temblar The building started to tremble, y que sepamos que es por el poder abundante de Dios. and now we would feel because it was from the powerful, de abundant Dios. powerfulness of ¿No God. sería eso tremendo? Wouldn't that be tremendous? ¿Ah? Y que nos embriaguemos de eso And for us to be drunk in that, y que queramos más and for us to want more y más and more y más and more y más. and more. ¿Tú sabes lo que significaría eso en nuestras vidas? Do you know what that would mean in our lives? ¿Qué más necesitamos? What more would we need? Ya no hay problemas. There would be no problems. Si nosotros podemos experimentar eso, se acaban los problemas. If we could be able to experience that, then Cualquier we wouldn't problema que have any podamos tener en esta problems. tierra Whatever problems we would have on this earth, ya deja de ser problema. they stop being problems. Porque eso es estar en este cuerpo Because that's being in this body y al mismo tiempo estar en el cielo. and at the same time being in the heaven. Y cuando podemos estar en el cielo, And when we can be in the heavens, se acaban los problemas. En el cielo no hay problemas. in the heavens, there's no problems. Aunque estemos los pies pisando esta tierra, Even estamos if en we're el cielo. touching this land, that we are in the Y heavens. cuando estamos en el cielo no hay preocupaciones, And when we're in the heavens, there's no No hay worries, estrés, no stress, no hay angustias, no anguish, no hay temores, fear, no hay ansiedades, anxiety. no hay nada. There's nothing Porque ya estamos completos. because we're complete. La palabra de Dios no es una doctrina. The word of God is not a doctrine. La palabra de Dios dice que en Él estamos completos. The word of God says that in Him we are complete. Eso no es un hablar, tiene que ser una realidad. That is not a speaking, it has to be a reality. Tenemos que anhelarla, We have to desire it. tenemos que quererla, We have to want it. tenemos que pedirla. We have to ask for it. Gracias, Señor. Thank you, Lord.